कोलियरी के सरकारीकरण के विरुद्ध में परवलिया कोलियरी में आज विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। नितुरिया कोयला खदानों के बेसरकारीकरण के विरोध में 9 से 14 अगस्त तक चलाए जा रहे विक्षोभ सप्ताह के दौरान एटक से संबद्ध कोलियरी मजदूर सभा द्वारा शुक्रवार को पारबेलिया कोलियरी इंक्लाइन के समक्ष एक सभा का आयोजन कर कोयला उद्योगों के निजीकरण का जमकर विरोध किया गया। मौके पर सीएमएस के महासचिव गुरुदास चक्रवर्ती, वर्किंग प्रेसिडेंट जीएस ओझा, केंद्रीय कमेटी के उपाध्यक्ष चंद्र किशोर सिंह, इंद्रदेव धारी, रामशंकर सिंह, राधेश्याम साव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सभा के दौरान उपस्थित समर्थकों ने कोलियरियों का निजीकरण करना नहीं चलेगा की खुलकर नारेबाजी की। लेकिन कुछ चीज आप लोग को सामने बताना जरूरी है। कोल इंडिया में जो चल रहा है पूरा हिंदुस्तान के पैमाने पर जो विकट परिस्थिति हमारे सामने पैदा हुआ है, इसको बारे में हम लोग क्या करें। हम लोग निजीकरण का विरोध 9 से 14 हम लोग पूरा हिंदुस्तान में नारा बुलंद करने की कोशिश करता है। अच्छा बोलिए, निजीकरण 2024 में आया है। 2000 साल से हम लोग चिल्ला रहा कि देखिए सरकार कोयला खदान টাকা দিয়ে বেশি কাজ করিয়ে শ্রমিককে শোষণ করিয়ে ওরা নিজের মুনাফাটা লুটবে। যার জন্য আমরা এই নিজিকরণের বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষব্যাপী ওয়ার্কারের সাথে সাথে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নকে সঙ্গে নিয়ে এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের প্রস্তুতি করতে চাইছি। তারই শুরুয়াত অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দিল্লিতে আমার সর্বভারতীয় নেত্রী কমরেড অমরজিৎ কাউর, কমরেড রবীন্দ্র কুমারজির নেতৃত্বে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ব্যাপক প্রচার করা দরকার, যে কয়লা খাদানে কী চলছে তার ভবিষ্যৎটা। সেই উদ্দেশ্যে আজকে আমরা 9 তারিখে এখানে এসে জড়ো হয়েছি। সপ্তাহব্যাপী চলবে? হ্যাঁ, 14 তারিখ পর্যন্ত চলবে। এটা কি আপনারা এখন সোদপুর এরিয়ার বিভিন্ন আজকে সম্ভবত ধেমোমেনেও হচ্ছে। আচ্ছা, আর এরপর হয়তো, কারণ এক এক দিন এক এক জায়গায় করলে সুবিধা হবে, আচ্ছা, বেশি করে আমরা ইনভলভ হতে পারবো। আপনার নাম? আমার নাম গুরুদাস চক্রবর্তী, কি পদে আছেন? জেনারেল সেক্রেটারি, CMA CITC।